आं चैलेंज खायो जे ओ जे एडवाइजर समनि नक आं पाइया सम्पूर्ण म ताताल सम्पूर्ण म मिथ्या आंनि बुहुम खाराब खायनाबो गैसे बहुमति खाय दङ चक्रान्त खाय दङ आंनि जे केरियार भबिष्यत केरियार खामियानि बागैसे आं बेलाय नक मुक्ति कलायो तिनी आंनि दुख नांगौ मुक्तिबो कलायो काबो काबो सालतामदास आं कापखा तिनी आं तिप्रा सांगै आं तिनी ओ हानि बसांगै ओ हानि भूमिपुत्रंगै आं खायनामो संबो खायमिया कारण सुदीप बर्मन संगै खायमानो कोटी कोटी रां खायमानो लीगेल इलीगेल नामे बेनामे खायमानो जोंखाय खायमिया जों ताङै जों तिप्रासा खायना थांगायनो जोंनिखौ फिसिसा खायना थांगायनो विभिन्न मीडिया आंनि ताकुक मीडिया ताकुक आंनि यूट्यूबर मीडिया ताकुक मीडिया सम आंनि पुरा खाब्रं खाब्रं हुनुका ए मते मते हायफोर आं दुख नाङो आंनि ताकुक मीडिया दङ इलालुदनि नक म आं पाइया आं जाजाय खायनायखा सार्च खायखा जे इलालुदनि नक 29/1/2024 আগরতলা কর্নেল চমনি মিডিয়া নেট नि मालिक पार्थ सरकार से पायो रेजिस्टार खायो पार्थ सरकार 7 कोटी टाका ते पेट्रोल पंप दं हुनै जे तेलियामरा पेट्रोल पंप दं सामने मुङै बिहिगनि मुङै तेलियामरा कोनो पेट्रोल पंप करै तेलियामरा कोनो पेट्रोल पंप करै तेलियामरा आनि बिहिगनि मुङै कोनो पेट्रोल पंप करै जदि न प्रमाण खायमैया हंकाय सुदीप बाबू जे आनि बिहिगनि मुङै पेट्रोल पंप दं जदि न पेट्रोल पंप जदि तंहाकाय तेलियामराओ मबो आं चैलेंज खायो दिनैनि सिम आं राजनीति जाखानाय पेट्रोल पंप जदि तंहाय तेलियामरा आनि बिहिगनि मुङै जदि न वो पेट्रोल पंप जदि न करियन तंग हंकाय नोंबो पलिटिक्स केरियार मायाखानाय नन आं समयनाय जे एडवाइजर समूहनि पेट्रोल पंप तंग हुनै जे आनो तिप्रासा हंगै आं तिप्रासा बसांगै ओ हानि बसांगै नोंआनो हा खुक नंया साक नंया खायमानि खुक नंया साक नंया खाय सामानि मनो जदि प्रमाण खायमिया हंकाय नन आं 48 घन्टा समय 48 घन्टानि बिसिङाव नों मेडियानि बसखां फाइमा साफायनाय 48 घन्टानि बिसिङाव नों माबा सानफायनाय 48 घन्टानि बिसिङाव साय पाया हंकाय नों निजेनि बुल सिकार खाया हंकाय आंनि बागै मानहानि केस खायनाय आंनि बागै मानहानि केस खायनाय खय बेहाले बारिबो पेट्रोल पंप दंनि सावानि बसानि बुंगै आनि बसानि बुंगै खय बेहाले बारि कोनो पेट्रोल पंप करै एकमात्र तिप्रासा बसा जदि न कोनो चेराय जदि न माध्यमिक पास खायजाक तंहाकाय ब ऑनलाइन एप्लाई खायमानो ऑनलाइन लटारि हंगो पुरो कोनो पैसा बाय ओ जगह कोनो करप्शन हंगिया जे आनि बसा एलवाय मांखा म हंगा एलवाय मांखा जास्ट एलवाय मानद्रप से एलवाय पेट्रोल पंप खायाको पेट्रोल पंप करिको ताबो बा ओदाव नंगिया साइमियाको जत कागज छेसियाको बाहायगै सागा बाबा निनि पेट्रोल पंप थांगै आं थकदाया पेट्रोल पंप से करेंगे नंबर थकदनाय पेट्रोल पंप से करेंगे नंबर थकदनाय पूरा ताताल मबो पूरा ताताल पेट्रोल पंप आनि करे खयबो पेट्रोल पंप करे तेलेमरा कोनो पेट्रोल पंप करे कोनो जगह पेट्रोल पंप करे जदिनो फुनु मागाय आं तिनिन सिमे आं राजनीति जाखारिनाय तिनिन सिमे आं राजनीति जाखारिनाय आं सागा फुनु मागाय करे बोलाय दिन र नरम लिस्ट राय पेट्रोल पंप नि लिस्ट पूरा खय डिस्ट्रिक्ट नि लिस्ट पेट्रोल पंप खय डिस्ट्रिक्ट नि लिस्ट खय डिस्ट्रिक्ट बड़ बड़ पेट्रोल पंप तो बड़ बड़ पेट्रोल पंप तो
Ora khoi distini petrol pump ni list. Ora ani basari bumung kre, ani bihini bumung kre. List petrol pump kre. Tay ti prasang we. Oh, ang belai mukon mukti klayo khazale takuk te bukusang. O rangsang ni takuk sang o ti prasa do pha. Klayo ti prasa ka khaimaya. Ti prasa ka nok tangmaya. Ti prasa ka hotel tangmaya. Ti prasa ka kono khaimaya. অথচ जोङो हानि बुसा भूमिपुत्र जोङो तैयारनानै फैया विदेशनि फैया ओ हावा जायो ओ हानि बुसा रक नरक वान सुक दि नरक वान सुक विनादि वान सुक नरक कक्सि साव ओ हानि बुसा रक न आं तिप्रा सांगि द अपराध खना तिप्रा साबो सांगि द आं अपराध खना वान सुक नदि खाजानि ताकक ते बुकुसो Te ani mani kokno ani tiprasa basano belai selang rika ano selang rika matlab syarat oh hasteni joto tiprasa ni mani kokno bo selang rika tiprasa kokno bo selang ri kok saka norok joto media nukha pro bengai tiprasani kokno bengai chamani norong joto media thantung joto media rong thang ja paru joto tipra haseni lukurong thani am ja paru mukti klayo ani tiprasa rong ni dole o tiprasa rong ni kokno pojonto seng sadin ke saimiya kokno bkhaklo gi saimiya bengai jago o tiprasa pasara borong ni karone Sudip Barman songnaya chini borong no o Sudip Barman cholme Barman songnaya chini borok nang kebagi na hanani bagai o Sudip Barman songnaya chini borok kucuk saka kathung noi o Sudip Barman songnaya chini borok ne hotel thung chini borok ne 5 tala building thung chini petrol pump thung chini restaurant maling thung chini gari gora ni maling thung naya tini jodi na থাকে তিনি আনাও ব্যক্তিগত কোনো দিনও আক্রমণ খাইগলা তুমি ব্যক্তিগত খাইগলা তুমি হানি খাজান তাকে দিছে বেলাই বখাদু কোনো মখলনি মুক্তি ক্লাইও খাজানি তাকে বেলাই বখানাও আনি তিপ্রাসার অনুভব তে আনি সম্পত্তি আনি প্রপার্টি বড়নি ফাইনি শুনে 25 বছর 30 বছর আং কন্ট্রাক্টর খাইও গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টর খাইও गवर्नमेंट लाइसेंस दंगो आनी आईटी रिटर्न दंगो आनी ओ जगह 30% से ओ जगह 30% से ओ जगह आनी वर्क ऑर्डर दंगो जगह प्राय 10-20 कोटी टाका वर्क ऑर्डर दंगो जगह वर्क ऑर्डर दंगो जगह आनी बैलेंस शीट दंगो चार्टर अकाउंट नि को दंगो चार्टर अकाउंट नि आनी बैलेंस शीट दंगो ऑडिट रिपोर्ट दंगो आनी कोटी टाका नि आनी रोज बैलेंस शीट दंगो कोटी टाका नि ऑडिट रिपोर्ट दंगो बैलेंस शीट दंगो आनी कोटी टाका वार्क ऑर्डर दंगो आनी वार्क ऑर्डर दंगो पूरा वार्क ऑर्डर दंगो वार्क ऑर्डर दंगो नों फुनो गाना गवर्नमेंट वार्क ऑर्डर पूरा गवर्नमेंट वार्क ऑर्डर पूरा 89 सन 88 नि सिमे आं कन्ट्राक्टर खाइ फैयो आं तिप्रासा ते कन्ट्राक्टर खाने आंगाय मानै नांगौ नरक जतन साइमन अफ निजिनि मानै नांगौ आनि निजिनि जेसीपी को दंमोन बिको जेसीपी आनी निजिनि जेसीपी दं 2000 तंगानि निजिनि जेसीपी 2000 तंगानि 2000 तंगानि कन्ट्राक्टर खयो ते नरंनि बिसिंते आं सावो आनी मा बाबू आकु बुकु जतन गभर्नमेन्ट सरकारी चाकरी आनी बाबू खायो सेंट्रलनि चाकरी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट खायो आनी बाबू ते आनी आमा खायो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट समाज शिक्षा दप्तर मास्टर खायो ते आनी मनाई खायो सरकारी कर्मचारी त्रिपुरा सरकारी कर्मचारी ते आनी बाइसम खायो माने आं खाइमेया आं खाइमेया ते मासो 62,000 आं जागा पाइमालिया दा लेम्बो सरा हाई जागा रगो 90,000 का जागा पाइमालिया दा ऑलरेडी मो बिउनि बिल्डिंग खसाम बिरमनि देबो माने न खसाम
ও nok pasamno se painari go mono repairing khayo kaisa kaisa media rok thangai phonogoi tongai kha কোটি কোটি হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে খাসলাম তো আনি যে মুসুক রাং রক তংমানি মুসুক তংমানি ও লেম্বু সরানি 90,000 বাই পাইমানি বুফুর পাইমেন্ট সারা 90,000 খাইয়ে 90,000 বাই পাইমানি ম বো বিশো স্যার বই আর মো পাইছনা 2300 বীরমণি দেবন মান থানে পাইও বীরমণি দেবন মান থানে পাইও বীরমণি দেবন মান থানে পাইও মো নক কসাম আগিনে নক তাংজাক বিল্ডিং নক তাংজাক নক কসাম মবো রিলেশন সম্পর্ক বাহানো জন্য কম রাং বাইকলাং থাকা বীরমণি বাহানো জসে তাকু বুকুক দা তাকু বুকুক বীরমণি বাহানো জসে আনি বুড়ো তাকু বুকুক বিনি 2 তলা বিল্ডিং ন বকলাঙই থাকা কম রাং বাই আর বিল্ডিং আগিনো তাংজাক তাবো কিচা মিচা মেইনটেনেন্স খাইমাছে কিচা মিচা মেইনটেনেন্স খাইমাছে অলরেডি মোর দলিল পড়ছা তে আনি বাই আনি বুড়ই 2টা মোবাইল টাওয়ার দं মাসো 60,000 কাই মানো মাসো 60,000 কাই মানো 2টা টাওয়ারে 14,000 মানো 10 বছর সেখানে কত ওই এগ্রিমেন্ট পুরো দं আং পুরোগান নংলাই এগ্রিমেন্ট ওই এগ্রিমেন্ট ইকো টাওয়ার নি এগ্রিমেন্ট 12টি ইনফার্টাল টাওয়ার 12টি ইনফার্টাল টাওয়ার আনি বুড়ই প্লাস আনি টাওয়ার 10 বছর সাকানি সিম মাসো 14,000 ফাইও প্রায় 16 লক্ষ টাকা ফাইও তাবু রানিং গনো স্যার তাবুক রানিং তঙ্গো ইজিকেল বিল্ডার প্রাইভেট লিমিটেড নিথানে আং লুন নাখা म হয়ে बन थाने लुन नाखा 25 लाख नुखा 25 लाख लुन नाखा 25 लाख बिन थाने 25 लक्ष टाका लुन नाखा और बिल्डिंग पाइनानि बागै 25 लाख लुन नाखा बिल्डार्स नि थाने ओ बिल्डार्स काय बरमरा हाताय पतर जेनमार ताबुक जे कक तिसानाय बरमरा हाताय पतर जे न कतर तिसाय दं हुनसामनि जागानि म बिल्डार्स सब जागा होटल खाने रिसोर्ट खाने मो ओ बिल्डार्स इजिकल टू बिल्डार्स तांगै दं बोबाय कन्ट्राक्ट खा 40% आनी 60% बिनी जे प्रॉफिटिंग मानी ओ बिल्डिंग तांग दं 40% आनी 60% का बिनी ओ बिल्डार्स नि बरक जे बिल्डार्स बिनी थाने आंना का 25 लाख नखा 25 लाख लुन ना ओय ओ 25 लाख लुन ओय दिल्ली नि फ्लैट पाइखा ते 5 लाख तंगो सर हमरे आं सानाय ते आनि ते गोबां मा तंखो सासि सायाखौ आं नरंनो आं ओ राजनीति खायनानि सिगां आं बिजनेसमेन सि आनि राबार बागान दङ आनि इटबाटा 15 बছरनि बागै इटबाटा दिमानि आनि बाबुनि जागा आनि दाबरानि जागा 200 कानि सम्पत्ति दङ 200 कानि बरचानाय खेत 200 कानि बाबु आनो बागै रिखा 30 कानि ते आंनि जि पाइमो तो तंहो राबार कायजा कुवाय कायजा
Ani te Haram tongo wak haram. Wak haram. Hundean wak haram ni. Wak haram tongo. Wak haram. Zara norok. Sir, wak from bos gawa mo? Ani kami wan norok thangai nugui mano. Wak haram koto wak haram. Tamu mo tongo wak haram. Jodi no রাজনৈতিক যদি খাইও যদি ওয়াক ফার্ম যদি থাকে খায় বছরত 10 crore ইনকাম খাইব আন খাইব না আন 10 কোটি টাকা ওয়াক ফার্ম তো মানে ওয়াক ফার্ম ম 2023 से आं মন্ত্রী মানু মনি সগাং आं 1989 नि सिम आं बिजनेस खाइपियो आप्रो जि बिजनेस खाइपियो Sir, engkai ते গ্রামীণ ব্যাংকনি লোন না ওই 19 লক্ষর লোন না খা লোন না মানে কাগজ নাম ফোন না 19 লক্ষ তাই দেখো 19 লাখ লোন মানে কয় তারিখ 13 মঙ্গিয়া কামি গ্রামীণ ব্যাংক নি থানি আং 19 লাখ না খাপ লোন 12 19 লক্ষ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক মঙ্গিয়া কামি ব্রাঞ্চ মো রাং না উইতাম খাইকা নরক সাইমানা না মো রাং না উই স্টিলনি দগা জানালা আলমারি মনি দোকান ওয়ানি নক কানারিখা মনি বলা শেষ তো মনি বল লাইসেন্স তো কারি লাইসেন্স কারি 19 লাখ রাং না ওই মনি বল লাইসেন্স তো ওয়াক ফার্ম বো খাইমানে তেজপুর थाङै आं तेजपुर आसामनि तेजपुर थाङै आं ट्रेनिं दि फायो आं उजागा फायो ओंखाय ओ 90,000 80,000 आं न खाइमालिया तिब्रा सांगै मालिया नरं थाने आं तिब्रा सार जत चैनल मीडिया रं थाना जों तिब्रा सांगै मालिया अपराध जों तिब्रा सांगै बरले बसांगाय तिनि धर्म लगन हे सुराय बिरेसनि वाइसानो साबुन थानि बरंनिखाय 10 तला 20 तला बिल्डिं ताङै मानो होटेल कत कत ताङ मानो गाड़ी 20टा 30टा खाई मानो जतन खाई मानो एयरपोर्ट नि सिमी थाने जत जगह 5 तला 6 तला बिल्डिंग बरका खाई मानो चिनी तिप्रासा खाइमिया चिनी तिप्रासा खाइना थांगाय न मकल केना खाइजोब जों ओ हानि बसा तिप्रासा हांगो ओ हानि तिप्रासा बसा हांगो जों माया आबानो एलाय दुखानांगो खाजानि ताको टिपु आं सुदि बर्मन न आं सानाय नों जे आनि ऊपर जे ब्लेम तुमानि नों जे ताताल तुमानि मदति उइद्र खाइदि 48 घन्टा समय रिखानो न मीडिया फाइनि बसांगो नों उइद्र खाइदि जदि न उइद्र खाया हगाय 48 घन्टानि परे निनि बुंगय आं मानहानि केस दिनाय मानहानि केस खाइनि आं 48 घन्टा न समय रिखा 48 घन्टा समय रिखानो न खाजानि ताकते बुकुस ते जदि न नरक जनि संना थाखाय संनो Sir, हाथाय कतनि जेटा ताबुक सोशल मीडियायाव जे नों माने गोबां को हाथाय कतनि आ बिल्डिं कोन तिमा कुशन खाजागै दंगो 43 करोड़ रां बाय नुसामारि आजगा कोनै बिल्डिं तांगै दंगो आ रां बरनि ते आ बिल्डिं तांथानि वो आ थाय मंत्री विकास देबरमा छेगिना हने कसे कक आकासै दंगो सर ताम सानाय ब्रतै कायसानि जागानो ते कैसे जागा सेगिनि कायसा जागानो ते कैसे जागा सेगिनि मिया मन एक बरको ओंगाय जे ओ ओरो बिल्डो जमाते कोनो कर ओरो इजिकल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड मनि मालिक हागाय शर्मिष्ठा देबबर्मा बसानि बुंगाय बिमल देबबर्मा बबा आं रेजिस्टार खायजा एग्रीमेंट खायजा ओंगा ओ जागानि मालिक जागा साबनि तामनिया जे आसल जे कागज मालिक बनो जागानि मालिक जे कागजनि मालिक बनो जागानि मालिक जे रेजिस्टार इखाबनो आनि जागानि मालिक तै मो साबो बिनि आनि हिनि तंना आं साइमिया जे आनो रेजिस्टार नाय बनो मालिक आनो रेजिस्टार नाय को जागानि मालिक बरमरा जे जागानि मालिक नि बुंला
Sir, tabo aro khorni khortam sala buri rok social media phai ka ko khai mukti be kungti be khlai sai tongo buba gra suno mothang chide montri bakashin jaga shigina bakha a borok sabung kana sir आंबो बर' रावनो कयनाय जे काका कुको तंमोन जागानि थांमान मोननो डीएम अफिस थांमोन एसडीएम अफिस थांमोन थांमान जे जागानि मालिक तो ब्रो तो रेजिस्टार खारि खामले सर जागानि मालिकनि मुं किसा साबि जागानि मालिकनि रक बुमुंखा रानी राजश्री देवी शर्मा राणा अमित जंग बहादुर राणा प्रदीप जंग बहादुर राणा संजीत जंग बहादुर रानी राजेश्वरी देवी शर्मा खाय मो ओ जे तीनजना तमखाय मनि बनि बसारक जागानि मालिक बरक आनो रेजिस्टार सर अमुके बुबाग्रा बसंनि बे लाखा बरक आं खोनामाने बरक बुबागारा बसंनि नहनि खोना बुबागारा बसं बोलते बरक आगि बिनि फेमिलि रक राजानि राजबारी वो बरक राज फेमिलि रक बायना फोरोंजाक दङ बरक कर्नेल लेफ्टेनेन्ट रक मति हाय बरक फोरोंजाक दङ ओ बर रक आगुर दङ तो सर अंके जे ओ आशा रुपिनि नै जे ओमो हायबो ननो सावि दङ जे नों बरक रखरै सिकि सकरा खलायै कुनो डकुमेन्ट कालेक्ट खायो नि आनि तांगे बिन थांग आं कालेक्ट खायनोसै आशा रुपिनि ले साबा जरा कामना दला साबा जागा मालिक से जागा रेजिस्टार खागाय जागा मालिक से जागा रि खागाय बरकले बरनि फायखाबा सात बरं यागोबो तावबो कागज दं बुमानि मुंतै बुमानि मुंखा कमलासरी रुपिनि हा बरक कागज तो फायबा डीएम अफिस थांगोन एसडीएम अफिस साइबा थांगोन सातजन दं तो बं जे आसुसंता के बरं खरंनि थैका ताव पाँचजन दं आं नरं बिसिं पैसावो जदि न बर मुसुम जागानि मालिक हागाय हंगा उ बर रख बाहाय जागा रेजिस्टारि माखाबा के बर की माना मुसलमान बायते न जे आपने संग जे बिल्डिंग तांमान आबो माना मुसलमान ते आबो आनि बर বিভিন্ন बिसिंति नरं निसिन साइमा खाना जे आनि ऊपर বিভিন্ন एंगल ते বিভিন্ন कौशल ते आनो खाइतमान नरं नखुना आबानो जतने रांसांनि खाजान ताखुते आं नरं जतन रि बेखे जतन ए जागानि मालिक बसारि कानो सर ओ जागा नों गुफुर पाइमनि 10 বছর सिगां आं पाइखा 10 বছর सिगां 10 বছর सिगां आं जागा पाइसा 10 বছর सिगां आं जागा पाइसा register ke phurung ka sir रेजिस्टार खाइमेया tanggo sir बरक रेजिस्टार खाइमेया हांगाय ओ जे जागा काबै ककं तंनाय जबर दखल खाइतं acha जागानि मालिका बरक दखल खाय दमसे बरक बरनि जागा हनै दखल खाइतं बरक बाय कागज किसा गय तमनि बागै न रेजिस्टार खाइमेया तो ताबो कागज उकेंखा बरक आनो रेजिस्टार इखा जागानि मालिकी को 10 বছর सिगां नाव जागा पाइ जागा Sir, paithago oboro kisa sangdan bosu bo. ए अनि जत्तो रांसाकनि अनि जे मेडिया ताखौ बुखुंनां बेला मकल मुक्तै खानिक खा मुक्तै कयेकदिन धरे अनि मकल मुक्तै क्लायो ओ दफानो जे दफानि बागै जे सामुं खायनाय फायनाय बो बरं टार्गेट खाजों नर जतन नुखौ दिनै चायाय नोंयावै आनि दफानि बागै आं खाब्र मै दङ जे कोनो बिपद आपद जे कोनो बरफ फायगाबनो आं सल्भ खायनो हरो आनि नगो कोनो टाइम क्रय टेबिल क्रय दिन क्रय तारिख क्रय जे कोनो हासाल जम्पय yang साब्रम बिलुनिया जे साबनो फायदं आनि तिप्रा सरक आं मालानो फायो आनि सब समय दगा खुलगरियो सब समय दगा खुलगरियो जे कोनो जनि समस्या तो फायगा आं लगे लगे समस्यानो आं समाधान खायनो नायो जे कोनो आं समस्यानो समाधान खायनो नायो ओ तिप्रा सद फरक ओ तिप्रा सार आं सारक नरक पिसा वान सबदि चिनि बरक खाय जों खायमेया बुइनि बरक खायमनो बुइनि फातान बरक खायमनो जों ओ हानि बसा ओ हाव आसायनाय ओ हाव परम्परा जों जमिदार चिनि हा चिनि रांसांनि हा ओ रांसांनि हानि बसारक खायमेया दिनै बुइनि दफारक पुटी बिल्डिं 10 तला 20 तला बिल्डिं खायो
bongnikai cheri nai meya ang media rongno sanai ani takuk media rongno sanai norok bongni bagi kia cher di jemon ani cher ma hai kai norok kaisa puno te cheri nai khanoro cher di bongni bagi bo cher di o tiprasa takuk ang takuk nongni tiprasa takuk kaisa hotel tamali ada nongni kaisa takuk ang Delhi kaisa flat paimali ada nongni kaisa takuk fishery college nok tangmali ada bunyi do phale Kolkata Bombay Madras America London noko paitong mononor kisa puno khana ngada mukul mukti klay do ka chini tiprasa takuk rokai jeng tabuk bo jeng kaisa kaima kaisa kaino naikete kaisa soklai le o takuk ro phaidi jotona akogane kadi agogdi jotona je mansak asagok lai je mansak sajjo khailai di যে মানসা খেলার লাইদি কাইসা কাইমে একা বলে কারিনা চেষ্টা খাইদি কাইসা বিপদ তখন বলে সুবাদি কাইসানি কাইসার তাকুক বাই তাকুক তা বুলাই দি তাকুক বাই তাকুক তা তাল্লাই দি তাকুক বাই তাকুক রাবার তা তাল্লাই দি তাকুক বাই তাকুক পুকুর তুইতা সালাই দি তাকুক বাই তাকুক পুকুর বিথি তারি লাই দি হানচা জিংদি হানচাঙ্গি সামুং তাংনি মকল মুক্তি কলাই স্যার হেঙ্গন উকলোগো নং তো সাকা জাতিগত কিছু কারণ বইতে খাইমানো সঙ্গে খাইমেয়া जों খাইয়ে কেনা যাব আবো রাজনৈতিক কারণ পুরোতরা তং নন যে তলা খিলাই জানি আবাই নরনো বুঝিনা নরনো সিউ নরক তো মিডিয়ার নরনো সিউ মকল মুক্তি কলাই নরনো বিস্তার স্যার তে কাইসা আং সুনাম মজুক মানি নন হমজাই যে আগে নিনি যে অর তিনি বেলাই মকল মুক্তি কলাই mokol tiklayang ang tiprasa kay Mia buni bosa kay mano buni bosa kay mano ang kay Mia ani bosa সম্পত্তি tongo ani business tongo ang kaya kay bada seri na je khajan takte bahut so bono saw স্যার দিল্লিও যে ফ্ল্যাট পাইন সামনে আর দিল্লি ফ্ল্যাট পাতিনবো কুবলি ব্লক বুঝাতাম স্যার 20 লাখ টাকা কোন ইয়া মল লুন নাই চাই স্যার তো গভর্নমেন্ট নি ইনকো বাইছি ক্লাই খানা বলে রেট বাইছি আর 20 লাখ টাকা মোতাবক আনি যে নর সম্পত্তি বনকা আনি বাবুনি সম্পত্তি দাবরান সম্পত্তি আনি বিজনেসম্যান 2003 রকম জায়গা পাইজাক 2000 রকম খাইজাক অনেক বিজনেস কত কত তোমার একমাত্র রাজনৈতিক ফাইমানি কারণ ও বড় রং আনি তিপ্রাসা বড় রং যারা উকুল ক্লাইজাক বড় রং যারা বুঝিয়া বড় রং বড় তিসানা বাকি ফাইমানি आं बिजनेस कत कत खाइमासे आं बिजनेस खाइमासे आं दिनै 35 বছর যেভাবে চিনি বড় রং শোষণ খাইকা কংগ্রেস নি মামলা যেভাবে খাইকা বেলাই মুক্ত কলাই दिनै आं চিনি বড় রং খাইনা হন ফাইমাছে চিনি বড় রং তিসানা হন ফাইমাছে পুরো आं লুটিনা ফাইয়া ani boro rong nang lutina phaya ani boro rong ne rang chanani phaya ani boro rong ne rang lutina phaya chanan phaya ani boro rong tisana phayma ani boro rong nang tisana phayma chi khajani ta korte bu স্যার দিল্লি কাহাই ছাইও ফ্ল্যাট পাইখান নং অমত প্রমাণ নং খা স্যার নন কারিব কুবুনি মিনিস্টার এমএলএস রক দিল্লিও ফ্ল্যাট পাইবে দিন থানি তো তং অম হাই স্যার chair khai onek man tangai ani simi chair lai mandoro tangai ani simi chair lai mandoro tangai simi ano simi angko khawa tangai le ano simi sinoro kano personal attack khaiba ang yelo ki sahib no bang koile jiten babu no স্যার koile নং টোটালি অপর সারা নাই যে নে নিনি আসুক আগে নি সিমিনো জায়গা সম্পত্তি রক তংমানি ইগে নং তাবো কাইসা টিপ্রাসা গে মন্ত্রী মান মানে ইয়া গুলো হংকে বড় গামনো খুসাওয়া কোন নন ব্লেম খাইকা কিন্তু অলরেডি যতন সাইমানো যে নং আগে জমিদানি বুসা হানাই নিনি বিজনেস তং হনাই নং অনেক গনা রাং পয়সা গনা হনাই ang 2014 nang o dofano ang basara ni bagay o dofano sasana ni bagay ang 2014 ni simi ang rasmi ke 13 ni simi norok hoyto joto borok saimiya na ang Jiten Chaudhary bai
ang contest khaijak loksabao joto nor borok saimiya ang contest khaijak joto borok saimiya 2014 ang loksabao basong ko 2014 loksabao basong sir candidate ngi assembly wo MLA Sudibrai Bormon Jefru Kokti Shaka abuni yaklo no social media wo Facebook do nukha BJP ni kabang baksa adong rok Tripura jurei বিকাশ কল্যাণপুর তেলিয়ামুরা আঠারোমুরা বড়মুরা দিল্লি সব জুড়ে বিকাশ ও ভাইকে সোশ্যাল মিডিয়া রোগ ভাইরাল খাইতংখা আম বিজেপি পার্টিনি ননি বিসিঙ্গ ন স্যার ও ভাই খাইমানে উংকুলুগ নন বিসিঙ্গ পার্টি গটো পার্টিনি বিসিঙ্গ নন কেবেং নাই এবা নন চিয়ার নননি ও ভাই কোন পল ও ভাই কোন ষড়যন্ত্র তং দে মানমাস স্যার নং mo chair nai ki saiman nai jela se to tongnai no chair nai ki saiman nai haipuno je mansa ani boro rong rang khaithana o Tripura rajyoni bai khaithana jara uklok raja boro rong bai khaithana buibo jese kono chokran khaithong tu jese kono ano ani birodhe saitung ang ani lama khaithana norok naidi norok cheri naidi musung no ko স্যার ইনভেস্টিগেট ছাড়া এভিডেন্স ছাড়া যারা সোশ্যাল মিডিয়া রোগ যে নিনি মুঙ্গো মিডিয়া ফানো হংখা বা পাবলিক ফানো হংখা যারা প্রেসিং দমাই রোগ হংখা যে মানে নং তো সাবাবো অপপ্রচার নাই আক নাই কিন্তু নং বরং তাম সানা মুসুং যত o Tripura hastani joto ani rangsangni khazan ta ko telu sona non thana ya parika kubui tamo chengra tamo norok ang joto no evidence ponolika joto no nong thani ya parika Sudip Bormon song kuno dino chin borok ni bagai khaka hamnaya Somir Bormon song chin bogor mongbai kuno dino kham ka hamnaya abone bagai no 35 বছর যে CPM বড় রাজত্ব চাইমান Tripura hasto 35 বছর এই Sudip Bormon song কারণে Tripura hasto তে কোনো সরকার ফায়া বড় প্রমাণি বাগে কারণ চিনি বড় বড় হামজাইয়া চিনি বড় রং নাইমেয়া চিনি বড় রং ani taku bukung na berok kapag naimiya o Sudip Bormon song ani dofano kapag naimiya mora ani dofano kapag naimiya ani dofano accept khaimiya ang norong no thajing saga ani mani kok borok ani mani kok abuk tuy ani mani kok mono sibo musuk ani kok borok na bo musuk bengai sawo o Tripura hasani ani khazani joto rangsangni khazam ta ko bukso mo norong wan chukchi ani kok borok ani mani kok ani rangsak abuk tubi baksa ang norok bidan so ani kok borok bang sawo norok numma ani mani kok bang sawo Sir, mono পর্যন্ত সব মেইন তো ও হাইনো কক সিলজাম ওগুলো যে নির্মলা সীতারামন রাংমন্ত্রী 1400 কোটি টাকা যে রিকলাংমানি বিদেশি ব্যাংক নি ওকে বিদেশ নিতা ওকে আবো যে রিকলাং আর রাং নস তুই নন দিছ আর রাং বাগি তাম খাই যাবি তো নরক মিয়ানো সাইমাগনা সরাই নরক মিয়ান সাইমাগ পুরা তুই হেগে নরক মিয়ান সাইমাগ যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি সম্পর্ক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মো আং ফায়াসিনি ন কমিটি খাইকা গঠন খা ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আনি কোনো গ্রহ মো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পুরা সোসাইটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পুরা এক্সট্রা পার্ট মো আলাদা পার্ট মনি চেয়ারম্যান খা চিফ সেক্রেটারি মো আনি কোনো পার্ট করে মো কোনো আং সাইমিয়া ওরা আনি কোনো ইনভলভ করে বসে কুরুর 1400 কুরুর দাহেন 30 কুরুর দাহেন বসে রাং সবাই নরম মিয়ানো তুই হেকে মিয়ানো সাইরিকা স্যার বা লুকুরক বারবার নো কমেন্ট খাই সুং তঙ্গমা সুংহর তঙ্গ যেটা স্কলারশিপ নি ইস্যু তাপসুক জরতে তাম নি বাগে এসটি স্কলারশিপ পেন্ডিং তাঙ্গি মায়াখন বিকজ কবং মাস্টার স্কলারশিপ তুই না পড়ি তঙ্গবায় লাইক বিএড কাহাই নার্সিং কাহাই স্যার স্টুডেন্ট সুং থ্রি তঙ্গ স্যার তাম সানাই বড় নি বাগে বড় লাইভ নাই তঙ্গ স্যার ও হানি যত আনি যারা স্টুডেন্ট আনি রাংচাংনি বসারো আনি উস্তদিনের বাগৈ আনি জানা মতন আনি সাইমন্ন মতন ও আনি বসারংনি বাগৈ আং যেভাবে খাপুরমুই আনি চেরাই খাইনানি বাগৈ বরং আপডেট খাইনানি তুই কাহাম ফ্যান বংনি টয়লেট বংনি তমুং জামুং বরংনি জামুং কোনো দিন কোনো মন্ত্রী নর খিতাই নকা হামাদা নুখা কোনো দিন সতৈ নকা হাবনা নুখা কোনো দিন বংনি দগা কিসিক মিসিক বংনি কোনো মন্ত্রী নর হিসিক খেমানো নুখা tawana di rangsangni o besaro ang tongsak tawana di noro nongni je scholarship ni bagi noro wanai tongmani scholarship
কয়েকদিন বেশি 4-5 দিন মিছিং মাননা কিন্তু প্রপারলি নং যদি কাগজপত্র ঠিক থাকায় তো মানে বাকি লেমু লেখা মালে কাইসা স্ক্যাম যে রেস্টুরেন্টে সামুং তাंनाय হোটেলে সামুং তাंनाय বংনি ডকুমেন্টস দিवै স্ক্যাম खायै दिनै मानजाखा गोबां मा बरक मानजाखा ते डक्टर इन्जिनियार ते कतर बिजनेसमेन कतर रांनि मालिकनि बसारक 2 नाम्बार खायै इनकाम सार्टिफिकेट दिवै ओ करैनि बसा परिनानि सुजुगनो बरक बंचित खायमानि बगै मनो जासाय खाय तमा बगै सिकिसाले ओइया का स्कॉलरशिप कोनो दिन लैया ताबुंनि सिमी नरंनि मीडियानि बिसिंके आं सावो ताबुंनि सिमी जत्त स्टूडेंट जत्त गार्जेननि थाने आं कयनाय बछर आगि तो 2 बार 3 बार पोर्टल खुलब्रिबो एप्लीकेशन खायनानि सुजुग मानो ताबुंनि सिमी वन टाइम एप्लीकेशन खायमानाय वन टाइम पोर्टल खुलब जानाय टेक पोर्टल खुलब जाया आब्रंगाय समय मतन स्कॉलरशिप माननाय समय मतन जत्त किसु माननाय ते 2 बार 3 बार 4 बार खायै पोर्टल खुलब जागला ताबुंनि हाके जेबे चलित माहाय ताबुंनि सिमिंगाय वन टाइम कारण मो जे समस्या तमाने मनो समस्या समाधान मा खायनाय तांगै समस्या हमाखाय 3 बार 4 बार 5 बार पोर्टल खुलो गइरु पोर्टल खुलो गइरि खाय न जे समय पोर्टल नों अंगो एप्लीकेशन खायो अ समय खाय भारत सरकार रां खरै मो एनएसपीसी नेशनल पोर्टल मो दिल्ली से पोर्टल मो चिनुजा कोनो काम करे एकमात्र आनि बिसिंति खायै ओ न पोर्टल न रहरु ताबो मो फाइका ताबो जारा सठिक जाने कागजपत्र सठिक ठीक दङ बरफ कয়েকদিন बिसिंगनो 5-6 दिन बिसिंगनो जरनो जतन स्कॉलरशिप मोननाय सर गोबां को ए कायसा न मेडियान बिसिंति नुखा टिउटर बरंनिबो नुखा जे बरक साव 6 मास 7 मास बेतन माया मबो जतन रिलीज खायजोंनाय कয়েকদিन बिसिं बेतन प्रश्न सर गोबां को स्टूडेंट रग स्कॉलरशिप मायने बागै सेकेंड सेमेस्टर नि एग्जाम रग बर आसुगै माय आंनि तंखा बर बो सुमुत सै दङ सर बर नले ताम उपाय इंनाय नरंनि मेडियानि बिसिंति आं सावो जे सठिक जारा बिग्रानि बसा करिनि बसा बरक मानना जारा तो फेक डॉक्टर इंजिनियर कतर बिजनेसमैन 2 नाम्बार इनकाम सार्टिफिकेट कार्ड वो जमारिनाय रंग थाना आं सावो नरक मनत दति उइद्र खायदि आया खाय नंनि लाइफ सेसनाय सीबीआई पर्यंत तदন্ত नाय फेक इनकाम सार्टिफिकेट वो जे स्टूडेंट रक डॉक्टर नि बसा इंजीनियर नि बसा फेक इनकाम सार्टिफिकेट वो जारा स्कॉलरशिप नि व्यवस्था खायले व्यवस्था नाय तंगो बरक दति उइद्र खायदि दति सरेंडर ओइया का मानजा खाय नंनि बुमा बुहानि जे स्टूडेंट बुमा बसन चाकरी पर्यंत पे जेल हामनाय फेक सर पाइथागो अबनो जे निने मुंगु जते एलिगेशन काय तंगमानि रां आजि माने गुते रंग वे ति रां आजि खा ति प्रसार रां कुसुबि गनां खा ओम हाय साय तंनो रकरो नों पाइथाक ताम को खसनाय सर अबन लास्ट ओ रांसानि खाजान ताखुकते बुकसो आं मोजागा रां लुटिनो भाया ति प्रसार रां न चानानि भाया आं आनि बरनो मुसुक उकलो क्लाय तंगमानि आनि बररो ऑफिस कासारि थांगाकाय आनि बररो आंनुगु जे चिनि बररो किसिसे दा खायमानो होन खायमासे किसिसे दा खायमानो ने आन चिनि बररो आबुगै दा मानो होन खायमासे नरक वान सुखदि जे आं रांदा साथाया जे आनि प्रॉपर्टी दं जतन लिखा आनि सम्पत्ति न जतन लिखा जे उ किसा मिसा 80,000 90,000 का नक तांगमानि ते वो जगह दिल्ली वो 20 लाख रखे नक तांगमानि मन दुकान प्रॉपर्टी लिखा कॉन्ट्रैक्टर खायमारि का आनि सम्पत्ति लिखा आनि बाबानि सम्पत्ति जतरानि प्रॉपर्टी सम्पत्ति लिखा कोटी रांनि आं खायनानि सका अनेक न आं इनकाम खाय नरक आनो जे वान सुख तांगमानि दिनि नरक बुजि खना जतन म साजेस्ट म जतन ए तिप्रासा मन्त्री इंगै तिप्रासा रंग बदनाम खायनानि बगै ओ सुदीप बर्मन छ जे चक्रांत चालमासिमो ओ चक्रांत नरक जतन बुझिबाय खना सुदीप बर्मन जे चक्रांत न आं सुदीप बर्मन चैलेंज खायगे जे 48 घंटानि बिसिं बिनि कग्न रसादि हनै जदिन रसाय आंगाय आं बिनि बिरुद्धे आनि मानहानि केस रिनाय ए जत रांसांनि ताखुकते बुकसं
너랑 는 아니 고히 사디 좀 저라 속바이가 탐장난이 저라 속바이가 약바약 롱난 좀 속바 저라 속바이가 탐자니 라마 힘라이나 दफा दफा वालायलाया खायलायनाय ताखुबाय ताखु मिलिलायनाय ताखुबाय ताखु बुलाया ताखुबाय तकलाया ताखुनि ताखु नक सकलाया ताखुनि रबर तानिया ताखुनि आनि बानि फिसारिनि बिथेरिया जों ताबुक जरा सकपायका आगलानि जरा सकपायका फायि थानजाखाय आगलाया बेला बेला রে হামবাইসা স্যার একটু একটা প্রশ্ন স্যার একটা বাংলাতে একটু যেহেতু আপনি বলেছেন যে আপনার কাছে আগের থেকে সম্পত্তি রয়েছে তার আপনি নির্বাচনের সময় এভিডেভিটে 3.5 লাখ টাকা দিলেন মানে এই বিষয়টা যদি একটু পরিষ্কার করেন আর কি আমনে 2014 সনের আমনে এই আমার এবিডিবিটা আমনে লোন পাবেন না নির্বাচনের সময় নির্বাচনের সময় যেটা এবিডিবি হয়েছে 2014 লোকসভা নির্বাচন আমি দেখিয়েছি না 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 আপনি তো এখন বিধানসভাতে যে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তো আপনি একটা এভিডেভিট দিয়েছেন না নির্বাচনের দপ্তরে আমি 2014 সনে কত আমি এবিডিবি দিয়েছি এটা আমনে মানে 2014টা কেন দেখলাম আপনি এই যে এখন যে বিধায়ক হয়ে নির্বাচন হয়ে যে এসেছেন সেখানে আপনি 3.5 লাখ টাকা দিয়েছেন মানে এভিডেভিটে আপনার অর্থ রাশি সেই বিষয়টা একটু পরিষ্কার করুন মানে আপনি বলছেন আপনি আগে থেকেই আপনার টাকা রয়েছে আপনি কন্ট্রাক্টর ছিলেন তো হঠাৎ করে আপনি 3.5 লাখ টাকা দিলেন এই বিষয়টা একটু জানতাম আমাদের তো বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করা হয় বিভিন্ন জায়গায় করা হয় আমাদের তো আমরা তো এক্সামটেড ইনকাম ট্যাক্স এক্সামটেড আমাদের এসটিদের কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই আমরা এক্সামটেড যখন ভারত সরকারের সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়েছে আমরা এক্সামটেড আমরা কোটি টাকা ইনকাম করতে পারি আমাদের রিটার্ন দেখাতে হবে না আমার সয় সম্পত্তি দেখাতে হবে না এটা আমার এক্সামটেড না ঠিক আছে এটা তো বুঝেছি আপনার একদম কিন্তু ওই নির্বাচনের সময় এভিডেভিটে তো আপনার মূল অর্থরাশিটা আপনার দিতে হয় তখন তো আপনি 3.5 লাখ টাকা দিয়েছেন এক্ষণে আপনি মন্ত্রী হবার পরে আপনার বাড়ি গাড়ি দিল্লিতে এই বিষয়টা একটু জানতে এই দিল্লিতে যে ফ্ল্যাট কিনেছি এটা তো আমি দেখাচ্ছি লোন দেখাচ্ছি এটা তো লোন দেখাচ্ছি 25 লাখ টাকা লোন নিয়েছি 20 লাখ টাকা দিয়ে বাড়ি করেছি বাড়ি কিনেছি দিল্লির ফ্ল্যাট কত দিয়ে কিনেছি 20 লক্ষ টাকা যে 25 লাখ টাকা আমি লোন দেখাইছি 5 লক্ষ টাকা আছে না আরো 5 লক্ষ টাকা ছিল তো যে এভিডেভিটটা দেখিয়েছেন 3.5 লাখ টাকা এটা কি আপনার মানে এর আগে ছিল মানে বিধায়ক হওয়ার আগে ছিল এটা তো বিধায়ক হওয়ার পরে আমি লোন নিয়েছি এই লোনটা আমি বিধায়ক হওয়ার পরে নিয়েছি বিধায়ক হওয়ার পরে আমি কিনেছি লোন নিয়ে আমার জায়গা দিয়ে আমি লোন নিয়েছি